Hi, this is teacher Edward SC. Welcome to my channel. We are here for a video to practice prepositions of place. Don't forget this video is sponsored by Language Go. And before we start, don't forget to give a like to this video, to subscribe to the channel. You can find me as teacher Edward SC. And well, let's start with the explanation. We're going to check prepositions. Prepositions, they help us to know where something is located. El día de hoy aprenderemos a cómo usar las preposiciones del lugar. Las preposiciones nos ayudan para que nosotros podamos saber dónde se localiza algo. Objective: to learn how to use different prepositions. El objetivo del video será aprender a cómo utilizar las diferentes preposiciones del lugar. Why don't we start with them? Vamos a empezar. First, we got the ball is in the box. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. In significa dentro. The ball is on the box. The ball is on the box. La pelota está sobre la caja. On significa sobre. The ball is under the box. The ball is under the box. Under significa debajo. La pelota está debajo de la caja. The ball is next to the box. The ball is next to the box. La pelota está junto a la caja. Next to significa junto o también puede ser al lado. The ball is behind the box. The ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja. Behind significa detrás. The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. La pelota está enfrente de la caja. In front of significa enfrente. And here we got the last one. Esta es la última. The ball is between the boxes. The ball is between the boxes. La pelota está entre dos cajas. Between significa entre. And well, that was everything from the video. Y bueno, esto fue todo por el video. Si gustas, te voy a dejar unos enlaces para que puedas practicar el uso de las preposiciones que acabamos de aprender. Y en este último enlace podrás jugar un juego en el que te vas a divertir y practicarás las preposiciones de una forma interactiva. Te los voy a dejar en el enlace que va a estar abajo del contenido del video. Thanks for watching this video. This was the video from the prepositions of place. Goodbye, have an excellent day, see you.